अस्सलाम वालेकुम। खुशबख्श शुजात और स्कॉलर मैमूना मुर्तज़ा मलिक साहिबा हौज़े कौसर प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत है। हमारे प्रोग्राम में रोज़ाना कोई एक मौजू होता है जो हमारी दीन और दुनिया से वाबस्ता होता है, और हम ये समझते हैं कि हमारा दीन और दुनिया का एक तवाज़ुन है। हमारे हाथों में कुरान हकीम है, हमारे पास उसका रसूल हकीम है, और उसके साथ साथ हमें अल्लाह ताला की जो हिदायत मिली है उसने हमें ये तो बता दिया कि हमारा दीन एक पूरा ज़ाब्ता हयात है। और कुरान हकीम जब मुसलमानों पर के पास आया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया गया, तो फिर पूरे ज़ाब्ता हयात के साथ अबदुल आबाद तक के लिए ज़िंदगी के हर मामले का, मसले का हल कुरान हकीम में पेश किया गया। अब आज की दुनिया में जब हम साइंस का दौर देखते हैं और बहुत सी बातों पर गौर करते हैं, तो वो बहुत सी चीज़ें जो शायद आज से 1400 साल पहले लोगों की समझ में नहीं आ रही थी, आज उनकी समझ में आना शुरू हो रही हैं कि कुरान हकीम में उनकी तफासील मौजूद है। और ये साबित हो जाता है कि कायनात जब तक मौजूद है, कुरान हकीम के अंदर उसके तमाम लवाज़मात मौजूद हैं। ये एक ज़ाब्ता हयात है दीन हमारा, और कुरान हकीम एक ऐसी हिकमत की किताब है जिसके अंदर ये ज़ाब्ता हयात महफूज है। अब वो क्या ज़ाब्ता हयात है कुरान हकीम, इस पर हम आज बात करेंगे। उसके साथ हमारे पास यहाँ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो सवालात करेंगे, और एक फैमिली जिसको हम रोज़ आपसे मिलवाते हैं, नई फैमिली से, और उन तक हमारी ARY की टीम जाती है, उनका पैकेज तैयार करते हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो बात है कुरान हकीम एक ज़ाब्ता हयात। मेरे ख्याल से हमारे जितने भी प्रोग्राम हमने किए उसमें ये ज़रूर जिक्र आया कि हमारा दीन एक ज़ाब्ता हयात है, कुरान हकीम भी, लेकिन हमने उस पर ज़रा सी तफसील से बात नहीं की थी, क्योंकि उसमें से हमने एक एक मौजू निकाल लिया था। मैं चाहूँगी कि आज इस पर आप थोड़ी सी रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। अल्लाह ताला ने इसका नाम कुरान खुद रखा है, यानी वो जिसकी किराअत सबसे ज़्यादा होगी। अल्लाह ताला ने 54 नाम इसके खुद कुरान में ही बताए हैं। 30 सिपारे हैं, 114 सूरतें हैं। इसके 5 आप समझ लीजिए कि 5 चैप्टर्स हैं। 5 तरीकों से आप इसको ले सकते हैं। नंबर 1 पे मुहकमात हैं, बिल्कुल वाज़ेह, अल्लाह एक है, कायनात का मालिक है, मौत आएगी, जिंदगी और मौत का मालिक वही है, जन्नत है, जहन्नुम है, वाज़ेह बात है। हलाल है, अहकामात है, करो, अवामिर के तौर से, ये कर सकते हो, ये करो। हराम है, नहीं कर सकते, नो ऑप्शन, नो चॉइस। मुतशाबिहात है। मुतशाबिहात क्या होती हैं? जिसमें थोड़ा सा आप ट्विस्ट भी ले सकते हैं, कोई शक में भी जा सकता है, शक में भी पढ़ सकते हैं, ऑप्शन भी ले सकते हैं, और उसको गलत मानी भी पहना सकते हैं। तो ये जो दुनिया में इख्तिलाफ राय है, ये उन मुतशाबिहात की डिटेल है। बहुत अच्छे। लेकिन एक चीज तय है इन सारे मामलात में, और फिर आखिरी चीज जो कुरान में है वो वाक़यात है, सही, पिछले अंबिया के। तो ये 5 चीजें हैं जो कुरान जिनसे इबारत है, मिलकर बना है। अब ये जो वाक़यात हैं पिछले अंबिया के, उसमें हमें हर नबी, यानी अल्लाह ताला ने टोटल में बता दिए इतने हैं। फिर 20 अंबिया का नाम कुरान में लिया है, फिर उनमें से 5 को फिर चुनकर कह दिया ये उलुल आज़्म मिनर रुसुल हैं। फिर ये बताया कि सभी साहिब शरीयत थे, और कुरान ने ये साबित किया कि कोई बस्ती, करिया, एरिया अल्लाह ने छोड़ा नहीं जिसमें उसने अपना नबी ना उतारा, नबी ना भेजा हो, जिसमें शरीयत पहुंचाने का इंतजाम खुद ना किया हो। कुरान मजीद एक अकेला दीन किताब ऐसी है जिसमें पिछली सारी शरीयतें, सारे अंबिया के वाक़यात, तमाम नेकियां, खूबियां, इबरतनाक वाक़यात, अज़ाब के वाक़यात हमें पूरे मिलते हैं। पूरी कायनात समाई हुई है। अब अगर हमें किसी बात से डरना है तो हम वो अमल देखते हैं कि फला नबी की कौम ने ये अमल किया, नतीजे में ये अज़ाब आ गया, अब हम उससे बचें। हमें कोई हुक्म है
اس سے پہلے وہ فلاں نبی کی قوم کو حکم ہوا تھا، اس کی وجہ سے وہ سنوار دی گئی، اس کی وجہ سے اس کا رتبہ بلند ہو گیا. بہت صحیح، بڑی بڑی خوبصورت گفتگو کر رہی ہیں آپ. میرا دل نہیں چاہ رہا اسے روکنے کو، لیکن بہرحال ایک وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے. ہم جاتے ہیں ایک بریک. قرآن حکیم میں واقعات کے ذریعے ہمیں سمجھایا گیا کہ فلاں نبی سے انحراف کیا، ان کی بات نہیں مانی تو ان کی قوم پر کیا عذاب ٹوٹا. وہ غلطی ہم نہ کریں. میں ذرا ایک سوال اپنی طرف سے کرنا چاہوں گی کہ اس وقت من حیث القوم ہمیں یہ لگتا ہے کہ جتنے نبیوں کے ساتھ اقوام عالم میں جو کچھ غلطیاں کی گئیں اور ان پر عذاب نازل ہوئے، وہ اس وقت ساری کی ساری ہمارے اندر موجود ہے. جس چیز کو آپ دیکھیں، نبی کریم رحمت اللہ للعالمین ہے اور وہ بخشوانے والے ہیں اور کوئی عذاب نہیں ٹوٹ رہا، وہ بات اور ہے. تو قرآن حکیم کو ضابطۂ حیات سمجھتے ہوئے ہم ان چیزوں سے عملی طور پر بہت دور نہیں ہوتے جا رہے ہیں؟ یقیناً بہت دور ہوتے جا رہے ہیں. اور اگر ایک مسلمان کے کردار کو، آج کے مسلمان کے کردار کو، میں یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتی کہ پوری کائنات میں کوئی ایک بھی نہیں ہوگا، لیکن اگر آج کا مسلمان قرآن کے مطابق میچ کیا جائے تو لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں کوئی ایک ہوگا. اور یہ جو آپ نے بات کہی، یقیناً یہ میرے دل کی بات تھی. جیسے سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم کو کم تولنے پہ عذاب ہوا، برباد ہو گئی قوم. سیدنا لوط کی قوم کو عذاب ہوا. جس قوم کو عذاب ہوا، بنی اسرائیل پر جس بات کا عذاب نازل ہوا، وہ ساری کی ساری باتیں ہم میں موجود ہیں. مسلمانوں میں ساری کی ساری موجود ہے. اور پھر مسلمان یہ کہتا ہے کہ وہ عذاب کا مستحق نہیں ہے. تو یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی. اور قرآن میں کوئی چھوٹی بڑی بات ایسی نہیں ہے جس کا تعلق ہماری زندگی گزارنے سے ہو، اسے اللہ نے نہ کہا ہو اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ڈیٹیل سے نہ بتا دیا ہو. بہت اچھی بات. قرآن جو ہے وہ پورا کا پورا انسان کے اوپر بیس کرا، انسان کی پوری زندگی. جی سوال. جی طیبہ فصیح ہے، BMM PCHS کالج سے تعلق ہے. میم میرا کوشچن یہ ہے کہ قرآن پاک کو عربی میں پڑھنے کے بجائے اگر اردو میں پڑھا جائے تو کیا اس کی اتنی ہی فضیلت ہے، اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اس کو عربی میں پڑھنے کے ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ کی نیکیاں جیسے لاتعداد لے کیا؟ سوال بہت اچھا ہے. بالکل. جی دیکھیے، ایک ایک حرف کی 10 نیکیاں ہیں، لیکن وہ عربی میں ہی پڑھنے کو ہے. قرآن مجید کا ترجمہ آپ پڑھیں گے تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ اس حرف کا مطلب کیا ہے، لیکن تلاوت کلام پاک عربی میں ہی ہے. جی اور کوئی سوال؟ جی میرا نام نورالصبا ہے اور میرا تعلق بھی PCHS کالج سے ہے. میرا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ ایک مکمل کانسٹیٹیوشن ہے، قرآن پاک ایک مکمل آئین ہے، اور بے شک بندوں کے اور انسان کے بنایا ہوا آئین کا خدا کے آئین سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. جب ایسی بات ہے تو ہم لوگ قرآن کی تمام تعلیمات کی قرآن میں ہمیں ایک ایک چیز کے حوالے سے بتا دیا گیا ہے، تو اس کی انٹرپریٹیشنز کو ہم اپنے کانسٹیٹیوشن میں شامل کیوں نہیں کرتے؟ اگر ہم لوگ اپنا کمپیریزن کریں دوسری کنٹریز سے تو کچھ کنٹریز ایسی ہیں کہ جہاں پہ ایگزیکٹ اکارڈنگ ٹو دی قرآن جو ہے ان کا کانسٹیٹیوشن جو ہے فارم ہوا ہوا ہے. ہم بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، لیکن ہمارے کانسٹیٹیوشن میں کیوں؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا سوال. جی بیٹا، یہی تو رونا ہم کب سے رو رہے ہیں. 64 سال ہو گئے، اس میں اس قدر ملاوٹ ہے. کچھ تھوڑا بہت درستگیاں بھی ہوئی ہیں، اور اللہ سے یہ دعا ہے کہ ہمارے ملک پر قرآن کو نافذ فرما دے. اور مجھے یقین ہے کہ جیسے آج آپ نے یہ بات کہی، جیسے کچھ لوگ اور بھی کہہ رہے ہیں، اور جب یوتھ یہ سوچنے لگ گئی کہ جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور وہ اپ ٹو دی مارک بھی ہے اور آج کے زمانے کے عین مطابق بھی ہے. دنیا کی بڑی بڑی قومیں جنہوں نے ترقی کی ہے، انہوں نے ہمارے قرآن کے دستور کے مطابق کی ہے. جس دن نے یہ سوچ لیا اور یقین کر لیا جو بات آپ کہہ رہی ہیں، اس دن ہم ترقی کرنا شروع کر دیں گے اور ہمارا زوال ختم ہو جائے گا. اور ایک بات بہت اچھی ہے، آپ نے کانسٹیٹیوشن کی بات کی کہ قرآن حکیم میں ہر مرحلے پر اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی ہے. میثاق مدینہ جب ہوا، اس میں سب سے پہلے ایک دستور سامنے آیا
सबसे पहला दस्तूर, दुनिया का सबसे पहले दस्तूर जो था वो मिसाक मदीना था। बिल्कुल। उसके बाद सुलह हुदैबिया में देख लीजिए किस तरह से आपस में तय हो रहे मामला, डिसिप्लिन देख फिर उसके बाद हज्जतुल विदा का खुतबा जो है, हज्जतुल विदा का खुतबा, इससे बड़ा आइन तो दुनिया में और सबसे बड़ा चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट है। हम कहाँ देखते हैं यूनाइटेड नेशंस का, अगर आप उसे पढ़ें और उसको पढ़ें तो बिल्कुल वो का वही है। बिल्कुल, मैंने खुद पढ़ा तो मुझे खुतबा हज्जतुल विदा लगा। बिल्कुल थोड़ा सा आगे पीछे अल्फाज करके, क्योंकि वो ये तो नहीं कहेंगे कि हम तुम्हारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बातों को अपने में शामिल कर रहे हैं। हत्ता कि वो रोजे के लिए भी कहते हैं कि साहब 14 घंटे स्टमक खाली रहे, साइंस के मुताबिक ये बहुत अच्छा है, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि ये रोजा जो है ये इसकी वजह से मुसलमानों को ना इस्लाम का लेंगे ना हमारा लेंगे। ये तो हमारी भी बदकिस्मती है कि हमें ना तो अपने दीन का पता है, ना समझ है, ना उसकी शान का रुतबा पता है। और एक बहुत खूबसूरत बात के नौजवानों के जहनों में जब ये बात आएगी, मैं हर प्रोग्राम में कहती हूँ कि आप लोग इस कश्ती के खेवनहार हैं। हम जिस जमाने में हम अपने बुजुर्गों से सुनते थे, पढ़ते थे, अगर हमने उन चीजों को उस तरह पे लाकर नहीं खड़ा किया तो अब आपके पास ये जिम्मेदारी आ गई, अब आपको वहां लेकर आना है। लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात की मैं जरूर कहूंगी कि देखिए हर इंसान अपने दीन का पाबंद है, हर इस मुसलमान। अब जो बात कर रही है बड़े पैमाने की, तो इसके लिए हम दुआ कर सकते हैं। मुझे याद है कि जब हम बच्चे थे और जो हमारे बड़े थे, यानी वो लोग जो हमारी एज में थे, वो इस बात पर फख्र महसूस करते थे कि वो अंग्रेज हैं, अंग्रेजों जैसे हैं, ये बिल्कुल मेम लगती है, ये बिल्कुल फलाने साहब गोरे लगते हैं। तब ये एक आइडियल उनके ये होते थे। आज जो यूथ है उसका आइडियल कोई नेक आदमी है, कोई कुरान पे चलने वाला है, कोई बाकिरदार पाकीज़ा इंसान, कोई बेहतर इंसान है जिसका मंशूर और दस्तूर कुरान है। तो मुझे ये यकीन है कि आपकी जो नस्ल है वो इंशाल्लाह और भी प्योरीफाई हो जाएगी और वो और भी प्योर हार्टेड होगी और वो और भी कुरान का दर्द लिए हुए और अमल लिए हुए बेहतर काम करें। शाम को मैम, मेरा नाम अशरा बतूल है और मेरा ताल्लुक मलीर कैंट कॉलेज से है। मेरा सवाल ये है कि जैसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जिसने कुरान सीखा और इसे दूसरों तक सिखाया, तो क्या इसमें उस शख्स के बुलंद रुतबे का एजाज़ दिया गया है जो कुरान की तालीमात को अखज़ करके इसको दूसरों तक मुंतकिल करे, या फिर सिर्फ इसकी तिलावत को जो है वो सीख कर दूसरों तक सिखाए? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत सवाल किया आपने। आपको इस सवाल पे इनाम मिलना चाहिए। देखिए, कुरान मजीद को बिना समझे पढ़ना, जैसे आजकल नाजरा जिसको आप लोग कहते हैं, और माँ बाप एक कारी साहिब हायर कर लेते हैं और वो बच्चे को पढ़ा देते हैं और वो बच्चा पढ़ लेता है, और बच्चे का भी कोई दिल नहीं लगता कारी साहब के आने से पहले, बच्चे को समझ नहीं आती ना। बच्चे को अगर आप अट्रैक्शन देंगे, आप वही स्टोरी रीडिंग करेंगे तो क्या होता है, आप वो स्टोरी सुना रहे हैं, आप एक मूड बनाते हैं, आप हंसने वाली बात पे हंसते हैं, रोने वाली बात पे रोते हैं, एटलीस्ट एक्टिंग करके हैं। पूरा एक आर्ट है, इसकी पूरी वर्कशॉप्स होती हैं, इसके ऊपर वर्कशॉप होते हैं, स्टोरी टेलिंग क्या है और इट इज क्या है। क्या होता है, बच्चा वही सीख जाता है, आपको मूड चेंज करना आ जाता है क्योंकि आपको समझ आ रही है। अब ये वो साहब इसमें शामिल नहीं है जिन्होंने खुद भी इसको पढ़ डाला और पढ़वा डाला, इसमें वो लोग शामिल हैं जिन्होंने इसको पढ़ के समझा और दूसरों को समझाया। लेकिन ये बात याद रखिए कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम्हें से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। में वो लोग शामिल नहीं है, उनमें वो लोग शामिल हैं जिन्होंने इस कुरान को खुद पढ़ना सीखा, फिर उनके मर्तबे बुलंद है। अब जब आपको ये समझाने वाले ने समझा दिया तो दूसरे अल्फाज में उसने आपको रब से मिला दिया, जी, आपको जहन्नुम से दूर कर दिया। बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा नाम इनशाल जावेद है और मैं तीसरे कॉलेज से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरा क्वेश्चन है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि हमने इस किताब को हर चीज़ का रोशन बयां बनाकर उतारा। इस तरह से कुरान एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, ठीक है, लेकिन मुसलमान भी जानते हैं और गैर मुस्लिम जानते हैं। लेकिन गैर मुस्लिम क्या चाहते हैं कि ये जो ज़ाब्ता हयात है ये मुसलमानों तक ना पहुँच पाए, इसीलिए वो उसकी बेहुरमती करते हैं, उसे जलाते हैं। तो हम मुसलमानों का इस कुरान पाक की जो बेहुरमती हो रही है उसकी हुर्मत की पासबानी के लिए हमारा इंडिविजुअली क्या किरदार होना चाहिए?
دیکھیے میں اس بات سے زیادہ ایگری نہیں کرتی, مجھے آپ معاف کیجئے گا, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہمیں کسی سے امید لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کون سی حرمت کر رہے ہیں؟ کیا یہی حرمت ہے کہ اس کے غلاف کو چوما جائے؟ کیا یہی حرمت ہے اسے طاقوں میں سجایا جائے؟ کیا یہی حرمت ہے کہ بیٹی کی رخصتی کے وقت اس کے سر پہ رکھ دیا جائے؟ کیا یہی حرمت ہے کہ جھگڑے کے وقت اس پر ہاتھ رکھ کے کہا جائے میں سچی ہوں؟ اگر یہ حرمت ہے تو میں اس کی قائل نہیں ہوں. اگر حرمت یہ ہے کہ آپ اس کے احکامات کے پابند ہیں اور دوسرے آپ کو پابندی نہیں کرنے دیتے, تب بات کیجئے. دوسرے اس کو جلا بھی دیں, جیسے آپ نے جلانے کی بات کی, خدا نہ کرے قرآن مجید کے نسخوں کو شہید کر دیا جائے, تو بھی ہماری چھاتیوں میں قرآن ہے, ہمارے 9 سال کے بچے کو قرآن حفظ ہے. تو یہ چیز جو ہے آپ بھول جائیے, کوئی قرآن مجید کے ساتھ سازش اس سینس میں نہیں کر رہا, اور اگر کرے گا بھی تو جب تک ہم اس میں شامل نہیں ہوں گے وہ کامیاب نہیں ہوگا. اب آ جاتی آخری بات, یہ سازش البتہ ضرور ہے کہ قرآن کے دستور کو غیر مسلم قوموں نے پڑھ لیا ہے اور انہیں پتا ہے کہ اگر آپ کو سمجھ آ جائے گا تو آپ دنیا میں سب سے زیادہ ترقی کر جائیں گے, تو انہوں نے آپ کی اٹریکشن ڈائیورٹ کر دی ہے اور آپ نے انہیں قبول کر لیا ہے. جس دن آپ لوگوں نے خود سمجھ کر اس دستور کو اپنا لیا, اس دن کوئی آپ کا ذرہ برابر کچھ نہیں دیتا. بہت اچھے, بہت درست. یہاں ہم بات کر رہے ہیں قرآن حکیم ایک ضابطہ حیات ہے, اور اس ضابطہ حیات میں انسانوں کو انسانوں کے لیے کیا احکامات صادر کیے گئے ہیں وہ سب سے زیادہ اہم بات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں. اب یہاں جب ہم آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں, رمضان المبارک ہے, ایسی فیملی سے آپ کو ملواتے ہیں جو بہت پریشان حال ہیں, آپ کے زکوٰۃ کی مستحق ہیں, یقیناً آپ اپنے دوست احباب, اپنے اقربا کو, اپنے قریبی لوگوں کو اپنی زکوٰۃ سے فیضیاب کر رہے ہوں گے, لیکن اس میں سے جو بھی کچھ آپ کے پاس اور حصہ ہے وہ خواجہ غریب نواز ٹرسٹ کا جو اکاؤنٹ نمبر آ رہا ہے اس میں ڈالیں. آپ یہ پیکج دیکھیے, اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں. 10-12 سال ہو گیا, ابھی کوئی اسپتال ہم نہیں چھوڑا ہے. کسی اسپتال میں خون ملتے ہیں, کبھی نہیں ملتے ہیں. بچے کا بہت سیریس, ابھی یہ ایسا لنگڑا ہو گیا, کندھے دے اٹھاتے ہیں. آپریشن کرایا, آپریشن میں کامیاب نہیں ہوا. لے کے جاتے ہیں گاڑی میں یا رشکے میں, پیسہ ہوتے رشکے میں یا ٹیکسی میں, پیسہ نہیں ہوتے دوسرے گاڑی میں چلے جاتے ہیں. 2 بچے ہم کیسا اٹھاوے؟ ڈاکٹر نے بتا نہیں یہ فکر سے ہو جائے, بس خون چڑھتا رہے گا تو یہ صحیح ہوگا, نہیں چڑھے گا تو یہ صحیح. یا اس کا مسئلہ ہو جائے, کچھ صحیح ہو جائے, یا کچھ اور کوئی مسئلہ کر دیں آپ, بڑی مہربانی ہوگی آپ کی. پیکج آپ نے دیکھا ناظرین, یہ فیملی ہمارے پاس موجود ہے. میں ان سے بات کرنا چاہوں گی تاکہ آپ سنیں. آپ نے سب دیکھ تو لیا کہ ان کا حال کیا ہے. السلام علیکم جی. اچھا, یہ جو بچے آپ کے ساتھ آئے ہیں اور پیچھے ایک بچہ بیٹھا ہے جو بہت بیمار لگ رہا ہے, بھائی ہے. اچھا, یہ دونوں اللہ کا شکر ہے یہ نارمل ہے. اچھا, باقی یہ 12 سال کا ہے, یہ 10 سال کا ہے. یہ دونوں اس کے خون چڑھاتے ہیں, 12 سال ہو گیا. خون چڑھتا ہے 12 سال سے. کہاں کس جگہ جاتے ہیں؟ کبھی جینا میں جاتے ہیں جی, کبھی سیول میں جاتے ہیں, نہیں ملتے ہیں تو پھر کاٹے میں جاتے ہیں. اچھا, بڑی جینا میں جاتے ہیں. اچھا, بچے کا حالت بہت سیریس ہوتے ہیں. صحیح. تو آج کل ہم اتنا پریشان ہیں, جی, اتنا پریشان ہے جی. ابھی بچے لے 12 سال ہو گیا, ہم پریشان ہو گیا. یہ آپ کے نواسے ہیں؟ نواسے ہے. اچھا, کتنے بچے آپ کے ہیں؟ آپ کے کتنے؟ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے, ہمارے نواسے ہیں. نواسی ہیں بس, 2 نواسے ہیں, 2 نواسا ہے, 3 اللہ نے. ان کا باپ کہاں ہے؟ ان بچوں کا باپ گدا گاڑی چلا رہا ہے. اچھا, وہ گدا گاڑی چلاتے ہیں. اور ماں کہاں ہے؟ ماں گھر پہ ہے. اور آپ کی بیگم؟ ہمارا فوت ہو گیا. فوت ہو گئی ہیں. تو اب آپ ان بچوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں؟ ہم آئے جو. اوہو, اور یہ بیمار بھی ہیں دونوں بچے؟ بیمار ہے, ابھی کل لے کے جائیں گے جینا.
فرق। اچھا یہ جو دونوں بچے ہیں ان کو پیدائشی طور پر جب پیدا ہوئے جو 2.5 سال کا تھا، 2.5 سال کا تھا، اور وہ یہ 7 سال کے بعد۔ تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ مزدوری کرتے ہیں، ابھی وہ گدا گاڑی ہمارے سے چلانا نہیں آتے ہیں، یہ ٹانگ میں یہ سارا دن اٹھا کے چوتھے منزل سے لے کے جاوے 12 سال بچوں کو۔ ہاں وہ ہم یہ گٹکا ہے، چل نہیں سکتے، دماغ کا بھی ایسا ہو گیا۔ اب وہ گدا گاڑی وہ ہمارے دامن کے دیا ہے، وہ کبھی 80 روپیہ کبھی 90 روپیہ کماوے، کبھی 200 روپیہ کما کے آوے، 100 روپیہ تو گدا کے دیتے ہیں۔ باقی اس میں کیا، ابھی 8 دن پہلے 6 مہینے کے بعد خون چڑھا دیں، نہیں ابھی 8 دن کے بعد خون چڑھا دیں، رشکے میں لے کے جاتے ہیں کندھے دے، جدھر جہاں ڈال میں جدھر خون کو کوئی ضرورت پڑے، بھئی ہمارے خون کا ضرورت ہے، بچے بہت حالت سیریس ہے۔ بیٹی آپ میرے پاس آئیے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ رباب، اتنا پیارا نام بیٹھے۔ کتنے سال کی ہو بیٹا؟ 9 سال کی۔ آپ کو کیا ہے، آپ کو پتا؟ نہیں پتا؟ ہاسپٹل جاتے ہیں؟ ڈاکٹر اچھے لگتے ہیں؟ غربت اور صحت، ہمارے جتنے پروگرام اب تک ہوئے ہیں بھی بہت میں ضرور یہ بات کرنا چاہوں گی نوجوان ساتھیوں سے کہ جتنی بھی ہمارے پاس ایسی فیملیز آ رہی ہیں، ناظرین آپ سے بھی میں ضرور اس بات کو شیئر کروں گی کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا جتنی فیملیز آ رہی ہیں، غربت کے ساتھ ہی صحت ایک دوسرے کے ساتھ متاثر ہو جاتی ہے، کیونکہ نہ کھانے کو صحیح مل رہا ہے، نہ رہائش صحیح جگہ پہ، نہ انوائرمنٹ ٹھیک ہے، نہ حفظان صحت کے کوئی وہ صحیح اصول ہیں، تو پھر صحت جب خراب ہو جاتی ہے پھر تو بالکل ہی کام کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ میں چاہوں گی کہ ان کے بارے میں ہمارے جو ساتھی ہیں آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ جی بی بی آپ بولیے۔ السلام علیکم، میرا نام مریم ہے اور میں جامعہ کراچی کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ میں یہ بولنا چاہ رہی ہوں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ یوتھ کیا کر سکتی ہے اس کے لیے، اگر ہم ہر کلاس میں ایک ڈونیشن باکس رکھ دیں اور ہم جس سے ہم لوگ افورڈ کر سکتے ہیں، یہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، ہم روز کے بیسک 5 روپے 10 روپے یا 15 روپے اس میں ڈال دیں، مہینے کے اینڈ میں ایک اچھا خاصا اماؤنٹ ہو جائے گا، اس کے ذریعے ہم ان لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ بے شک اس سے ہم ان کے گفٹس خرید کے دے دیں، راشن لے کے دے دیں، جس سے ان کو تھیلیسیمیا کا پرابلم ہے، ٹھیک ہے، ان بچوں کو ان کو بلڈ کی بوٹلس لا دیں یا اس طرح کی ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ بالکل کر سکتے ہیں، بہترین آپ دے دیجیے، اوپر ہی پیچھے دے دیجیے۔ السلام علیکم، میرا نام فائق مرزا، میں جامعہ کراچی کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ تھیلیسیمیا ایک قابل علاج مرض ہے۔ یوتھ کو چاہیے، نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ سوسائٹی میں شعور پیدا کریں کہ جب ایران جیسے ملک سے تھیلیسیمیا ختم ہو سکتا ہے تو ہمارے ملک سے بھی تھیلیسیمیا ختم ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں کافی ایسے لوگ ہیں جو ڈونیشن بھی دیتے ہیں اور خون کا عطیہ بھی دیتے ہیں خدا کی قربت میں، خدا کی راہ میں۔ تو میں خاص کر نوجوانوں سے یہ اپیل کروں گا کہ وہ سوسائٹی میں شعور پیدا کریں کہ جو ہے یہ تھیلیسیمیا قابل علاج مرض ہے اور اس کے لیے بھاگ دوڑ کریں۔ بہت بات انہوں نے کہی، پیاری بات، بہت اچھی۔ ایک تو یہ بات، دوسری یہ کہ ہمارے ہاں الحمدللہ بہت رحم دل لوگ بھی موجود، بہت جذبہ، مایوس نہیں ہیں ہم، جس طرح آپ سے اظہار کر رہے ہیں اور اپیل کر رہے ہیں، اس کا مقصد بالکل یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں سے مایوس ہیں۔ الحمدللہ لوگ بہت اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، لیکن اگر ہر شخص انفرادی طور پر یہ سوچ لے کہ ہمارے آس پاس جو لوگ ہیں ان کی مدد ہمارے پیسے سے، ہماری نعمت سے ہو سکتی ہے، تو پھر میں نہیں سمجھتی کہ کہیں کوئی بلکہ یہ نوجوان جیسے یہ ڈونیشن والی بات بھی بہت اچھی لگی مجھے، وہ بلڈ والی بھی بہت اچھی لگی، دیتے ہیں لوگ کہ ہمارا تو تیزی سے دوبارہ بن جاتا ہے، اور اگر ہم ساری دنیا میں لوگ بلڈ ڈونیٹ کریں تو جیسے ایک بیماری ہمارے ملک سے مٹ جائے، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ ہم خواہ بلڈ ڈونیٹ کریں، خواہ کوئی رقم ڈونیٹ کریں، خواہ کسی اور طرح مدد کریں، بس ہمارے پاس سے لوگوں کی مدد کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ شکریہ ناظرین، اور ہمارے ساتھ رہنے کا بھی شکریہ۔ پروگرام میں بریک سے پہلے بھی میں نے آپ کی یاد دہانی کے لیے کہا تھا کہ ہمارے ٹیلی ویژن کے اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک اکاؤنٹ نمبر آ رہا ہے، اور وہ اکاؤنٹ نمبر ہے خواجہ غریب نواز ٹرسٹ کا۔ اس ٹرسٹ کے تحت آپ کی رقم ان لوگوں تک پہنچ رہی ہے جو آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، مدد کے خواستگار ہیں۔
प्रोग्राम में गुफ्तगू हम कर रहे थे, कुरान हकीम एक ज़ाब्ता हयात है और उस ज़ाब्ता हयात में अल्लाह ताला ने मखसूस तौर पर जो इंसानों को, मुसलमानों को जो अहकामात सादिर फरमाए, उसमें सबसे अहम बात यह है कि आप लोगों की खिदमत करें, लोगों के काम आए, इंसान इंसान से इंसान के काम आए। बिल्कुल सही। सबसे बड़ी इबादत यही हो गई। मैं समझती हूँ कि आज के दौर की सबसे बड़ी इबादत यही है। सवाल मैं एक्चुअली बात ऐड करना चाहूँगा कि मैं एक रजिस्टर्ड डोनर हूँ और हर 3 महीने में जो है हमारा खून जो है रीजनरेट हो जाता है। इस हवाले से हम यूथ ने मिलकर एक पेज बनाया, एक सोशल मीडिया पे पेज बनाया जिसका नाम ब्लड ड्राइव है, जहाँ पे हर किसी डोनर को जिसको भी ज़रूरत होती है वो अपनी नीड जो है वो वहाँ पे मेंशन करता है और हम लोग जो तकरीबन 1000 डोनर्स हैं वो जाके उनकी मरते हैं, जिस भी हॉस्पिटल में हो, जब उनको ज़रूरत हो। तो उस हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग अगर मिलकर सब ये करना चाहें तो हम लोग ये बीमारी को बिल्कुल अपने मुल्क से दूर कर सकते हैं। और यकीनन आप इनकी भी फिर इनसे भी राब्ता करके इनकी हेल्प करेंगे। मैं कहना चाह रही थी बेटा जीते रहो, आपने तो तसल्ली करा दी, मगर इस फैमिली की जिम्मेदारी फिर आप अपने डोनर से लेकर दीजिए। जी मैम, मेरा सवाल ये है कि यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में भी कैंप लगाने चाहिए ब्लड के लिए। अच्छा, जब हम पढ़ते थे तो लगा करते थे। हाँ बिल्कुल दिया। मुझे याद है लाहौर कॉलेज में मैम अब जो लगते हैं वो मंथली बेसिस पे नहीं लगते, अब जो लगते हैं 2 इयर्स के बाद लग गया कोई। हाँ, मतलब आपका सवाल आ गया कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में जहाँ नौजवानों की तादाद ज्यादा है, अवेयरनेस की जो बात एक उन्होंने कही थी हमारे दोस्त ने, वो बिल्कुल सही थी। जी आप पूछना चाह रही हैं? मैम मैं आपसे एक और सवाल बल्कि सजेशन है ये देना चाहूँगी कि हमें सेमिनार्स, डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में भी इसके बारे में अवेयरनेस देनी चाहिए कि हमें मतलब ब्लड अगर नहीं है, कहीं कमी है, कुछ है तो आप जाके डोनेट वगैरह कर दें। अच्छा, ये तो आप कह रही है ना सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, मेरे ख्याल से हर दूसरे दिन सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। सुनिए, आजकल मीडिया सेमिनार और कॉन्फ्रेंस से ज्यादा काम कर रहा है और आप लोगों को अवेयरनेस है। और मेरे ख्याल से आप जिस सतह पर आप तालीम हासिल कर रहे हैं, ये पता होना कि जी कोई मजबूर है, कोई बेकस है, किसी को ब्लड की जरूरत है, उसे ब्लड देना चाहिए, इसके लिए कोई बहुत ज्यादा तालीम याफ्ता तबके को तो नहीं, हाँ लेकिन कम तालीम याफ्ता तबका जो है ना वो सेमिनार में जा पाता है ना वो कॉन्फ्रेंसेस में जा पाता है। अब भी देखा जाए तो ईयरली बेसिस पे फिर भी हो जाते हैं, लेकिन अगर मंथली बेसिस पे हो तो आपका वो कहना, मैं कहूँगी सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस से ज्यादा उन इलाकों में जाकर जहाँ कम तालीम याफ्ता तबका मौजूद है अवेयरनेस देनी चाहिए, अवेयरनेस देने की जरूरत है। मेरा नाम सैयद मेहदी और मेरा ताल्लुक जामिया कराची से। मेरा सवाल टॉपिक से रिलेटेड है कि कुरान जो लोग हिदायत रखते हैं उनके लिए खुली किताब है, पर अक्सर हमें ये कहा जाता है कुरान समझने के लिए आप किसी आलिम से रुजू करें, आप खुद से अगर समझना चाहेंगे तो आप बहक जाएंगे, बिखर जाएंगे। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा। देखिए बेटे, कुरान मजीद को अल्लाह ताला ने लिसान अरबी मुबीन, वाज़े और साफ सुथरी जबान में नाजिल किया है। आप खुद भी जरा सी मेहनत करके इसको समझ सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, एक प्राइवेट स्टूडेंट है, किताब खोलता है, पढ़ता है, टू दी पॉइंट जवाब रट्टा लगा लेता है, इम्तिहान देके पास हो जाता है। एक स्टूडेंट यूनिवर्सिटी ज्वाइन करता है, बड़े बड़े प्रोफेसर से लेक्चर्स लेता है और उलमा की सोहबत लेता है। फर्क होगा, विजन में फर्क होगा या नहीं? यही फर्क होगा। मतलब प्रैक्टिकली आप उस तजर्बे से गुजरे, लोगों से सुने, आप उलमा की सोहबत इख्तियार करें, एक आलिम के साथ बैठकर जो आप सीखें और समझेंगे, और एक आबिद के साथ जो सोहबत इख्तियार करेंगे, उसका फर्क आपकी पर्सनैलिटी में जैसे आएगा। और जो विजन, देखिए आपने पढ़ा, आपको समझ में आ गया, कम अज कम आप गुमराह नहीं होंगे। इसलिए जब तक आपको उलमा की सोहबत ना मिले, आपको खुद समझ कर पढ़ें। लेकिन अगर आपको मुयस्सर हो, और इस मुल्क में अल्लाह ताला ने फरावानी अता फरमाई है, आप पढ़े लिखे लोगों से जिनको कुरान समझ में आता है, उलमाए दीन से सोहबत इख्तियार करें। और ऐसे बेशुमार लोग आपके आसपास, और फिर आप देखें कि आपको फिर छोटे छोटे मसाइल में कहीं आप उलझेंगे भी नहीं, वाकयात भी उनको याद होंगे, वो आपको तफसीर भी बताएंगे, और यूं इंशाअल्लाह ताला बहुत आसान हो जाए। जी मेरा नाम अली और मेरा ताल्लुक जामिया कराची से है। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि आप सभी कहा कि कुरान ज़ाब्ता हयात है, मान लिया हमने कुरान पढ़ भी लिया, मगर मैम हम एक इंसान हैं और हमारी हैसियत एक अशरफुल मखलूक़ात है। हम कुरान की पहली अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर और आखिरी नास तक कुछ ना कुछ रिश्ता है आयतों का। कुरान एक
कहानी की तरह पढ़ा जाती है, इसमें कहानियाँ हैं, मगर उसका ताल्लुक एक आयत से बहुत दूर तक आयत तक होता है। इसलिए अगर हम कुरान पढ़ भी लें, हम समझने की कितनी भी कोशिश कर लें, हमारे उतनी समझ नहीं आ सकती। इसीलिए हमें एक उस्ताद, एक आलिम दीन की ज़रूरत होती है। सवाल क्या है आपका? मगर मैम आज के लिहाज से पाकिस्तान में इस वक्त रिसर्च के मुताबिक 32 ऐसे इमाम पाए गए मस्जिदों में जिनका ताल्लुक इस्लाम से नहीं था, मगर हम उनके पीछे नमाज पढ़ लेते। तो हमारा जहन आज इतना छोटा क्यों हो गया कि हम हर किसी को भी इमाम मान लेते हैं, हर किसी की पैरवी करना शुरू होता है, हमारा माइंड इतना एक्सट्रीम क्यों है? उन लोगों के लिए मैं सिर्फ 2 जुमले कहना चाहूँगा कि नाम तेरा अस्वा शब्बीर नहीं है, काम तेरा तहजीब है तामीर नहीं है, हर एक पे लगा देता है तो कुफर के फतवे, इस्लाम तेरे बाप की जागीर नहीं है। मेरा भी यही गम है। नीम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला खतरा ईमान। बेटे ये तो मेरी भी आवाज थी, आपने अच्छा किया, बड़े बेबाकी से आप मेरे दिल की बात कर दी। लेकिन एक बात याद रखिए कि कुरान में जैसे पहले ही आप देखिए कि अलिफ लाम मीम में ही अल्लाह ताला बताते हैं हुदल लिल मुत्तकीन है, और कुरान में ही अल्लाह ताला फरमाते हैं बहुत सौ को इसी कुरान की वजह से गुमराही होगी। याद रखिए, क्या सही बात है कि कुछ लोग इससे हिदायत पाएंगे, कुछ उसी में नुक्ताचीनी करके गुमराह हो जाएंगे। लो जी, इसका क्या मतलब था? और मिसाल भी दी कि अल्लाह क्या चाहता है। काफिरों ने कहा ये मक्खी मच्छर की मिसालें देता है। कुरान में ही अल्लाह ताला बताते हैं कि कुफार ने कहा अल्लाह ताला को क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह मिले थे नबी बनाने के लिए? ताइफ के वो बड़े बड़े हसीन, बहुत सारी औलाद वाले, बहुत सारे माल वाले सरदार नहीं दिखे थे? ये बातें अल्लाह ने हमें हमारे ही लिए समझाई हैं कि ये कुरान बहुत सौ को गुमराह भी करेगा जो इसमें इस तरह से देखेंगे कि वो नुक्ताचीनी करें, तनकीद करें, दूसरी राह निकालें और इसको नाकाबिले अमल समझें। अब वो इससे और गुमराह होते जाएंगे और फिर अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा। फिर अल्लाह उन पे मोहर लगा देता है, दिलों पर भी, कानों पर भी। फिर अच्छी बात सुनते हैं, उस वक्त उतरती नहीं चाहिए जब दिलों पे मोहर लगे। और खुद कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दिलों में अंदर उतरा ही नहीं, यानी आपके कानों तक गया मगर हलक से नहीं उतरा। तो ये कुरान बहुत सौ के हलक से नहीं उतरता। तो ये वो लोग हैं जो फिर गुमराह करते हैं। बड़ी जबरदस्त बात। और मैं समझती हूँ कि आज हमारे नौजवान जो यहाँ मौजूद हैं उनके जहनों में जो सवालात हैं बहुत गहरे हैं, और खुशी इस बात की है कि वो सवाल पूछ रहे हैं इसलिए कि उनको मालूमात है। किसी को इल्म होता है तो फिर सवाल पूछता है, जब इल्म ही नहीं होता तो उससे बेनियाज हो जाता है और वो सवाल भी नहीं पूछता और वो जवाब भी हासिल करने की कोशिश नहीं करता। यहाँ ये नौजवान आते हैं, हम आपको एक गरीब फैमिली से भी मिलवाते हैं जो ज़रूरतमंद है। इन नौजवानों के दिलों में भी जो हमदर्दी है वो भी इस स्क्रीन के जरिए आपके सामने आती है और बहुत से सजेशंस भी आते हैं। इसके अलावा हम आपको ख्वाजा गरीब नवाज ट्रस्ट का एक अकाउंट नंबर दे रहे हैं जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है टेलीविजन की, उसमें आप अपनी रकम डालिए, ज़रूर इनकी मदद कीजिए। आपकी भेजी हुई छोटी सी रकम इनके घर का बहुत बड़ा दुख दूर कर सकती है। अब मुझे और मैमुना मुर्तज़ा मलिक साहिबा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।